Mohamed Merah d'origine algérienne, et a fini par le Français Karim Benzema à marquer pour le Real. Que pensez-vous que je puisse ressentir quand on entend cela? La laïcité, j'en dis 2 mots. J'ai une page, mais j'en dis 2 mots. La commission Stasi sur la laïcité en 2003 s'est résumée à un interdit, le port du voile, alors que, à mon sens, ce qui est important, c'est de fixer des règles de vie en commun. Construisons ensemble un pays où nos différences seront des atouts et nos ressemblances une force. Merci. Alors, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومخصكم حتى خير، وكنتلاقاو فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الجزائرية اللي في فرنسا، هي فرنسية من أصول جزائرية كيف كيقولوا فرانكو ألجيريان، وتعطات هالكلمة في هذا المجمع اللي فيه الفرنسيين، وكيف كنقولوا في الدارجة ديالنا نقات ليهم ودنيهم وجبرات الجميع يصفق عليها، وديك القاعة اللي كانوا فيها كلشي كيصفق عليها. وإلا بغينا نديروا العنوان لهذا الفيديو اللي غادي نشوفوه هو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نمشيو فين ما مشينا، فين ما وصلنا ضروري كنرجعوا لكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكنلقاوه هو الحق وهو الحقيقة. لأن هذه الجزائرية اللي هي فرنسية من أصول جزائرية كتقول أن فرنسا ما عندهاش سياسة الاعتراف بهذوك الناس اللي فرنسيين من أصول جزائريه ولا مغربيه ولا من بلدان اخرى. وباش فرنسا ما تنساش راه هاد الناس هما اللي صنعوا التاريخ ديالها، هما اللي هازينها. وفرنسا الا كانت اليوم كاينه فبفضل الافارقه وبفضل الجزائريين. حتى في كره القدم اول كاس العالم خداها واحد من اصول الجزائريه اللي هو زين الدين زيدان، وهذه بزاف منهم كيعترفوا بها. وفي بزاف ديال المجالات الاخرى عارفين ان الجاليه الجزائريه في فرنسا كنظن شي 5 المليون جزائري الله يبارك. وهاد الجزائريه قالت الحق وقالت داكشي اللي كتحسوا داكشي اللي كاين، ديال انه هذوك اللي كيقولوا عليهم فرانكو الجيريان ما عمرو غادي يكون فرنسي ديال بصح، وما عمرو غادي يتمتع بالحقوق اللي كيتمتع بهم الفرنسي الاصل، لانه بكل بساطه هذه هي فرنسا. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو خوتي نفكركم ونذكركم انني دائما كندير هذه الفيديوهات اللي نحاول من خلالها نقرب ما بين الشعوب العربيه المسلمه، خاصه ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال ابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين المسلمين الجارين العربيين الامازيغيين، اخوين توامين، اشياء كثيره تجمعنا وتربطنا، الا ان هناك من يريد ان يفرقنا، وعلى راسهم هاد ماما فرنسا والاتباع ديالها. ولكن كل المكائد ديالهم باءوا بالفشل، ما عمرهم قدروا يوصلوا للهدف ديالهم، لانه بكل بساطه العلاقه المغربيه الجزائريه بين الشعبين الشقيقين مبنيه على اسس قويه ومتينه وتاريخيه، وما كاينش اللي يقدر يزعزعها، فدمنا اخوه ولدى من اراد ان يفرقنا. فبلا ما نطول عليكم اجيو نشوفوا هذا الفيديو ديال هاد الفرنسيه من اصول جزائريه شنو قالت لهم وكيفاش خلاتهم وجبراتهم يصفقوا عليها. اجيو تفرجوا فيها. Mais je veux bien. Allez-y. Yann Boussalima, donc je viens de la fédération de Damary, en Seine-et-Marne. Et je viens apporter un témoignage complètement personnel de mon vécu et qui, à mon sens, explique aussi ce qui se passe. Alors, je repars il y a 20 ans, je ne ferai pas les 20 dernières années. Merci beaucoup. Je repars il y a 20 ans, un jour où ma mère m'a dit « Tu sais ma fille, tu pourras faire ce que tu veux, tu ne seras jamais considérée comme une Française. » Ce jour-là, je me suis battue avec ma mère en lui disant que si, un jour, ça arrivera. Et puis aujourd'hui, avec les événements qui se sont produits, j'ai malheureusement pris conscience qu'elle avait et qu'elle a raison. Et je vais illustrer un petit peu mon propos. Alors j'ai préparé des feuilles pour essayer de pallier à l'émotion. Je pense que le problème de fond qui n'a pas été du tout soulevé est un problème de reconnaissance de la société, de ces gens issus de l'immigration. Et j'en fais partie, j'ai grandi dans un quartier d'Aulnay-sous-Bois dans le 93. Et cette reconnaissance, elle n'est jamais venue. J'ai 40 ans et toujours on me renvoie à mon arabité. J'ai, comme Anne dans Barbe Bleue, attendu au lendemain de ces événements monstrueux. J'ai guetté, mais je n'ai rien vu venir.
Donc je souhaite aujourd'hui, puisqu'on est entre nous, dire certaines choses. Dire que ces jeunes qui ont commis ces atrocités sont avant tout des Français et qu'ils doivent être considérés comme tels jusqu'à la mort. Moi, je me pose la question, Maurice Papon, qui est aussi affreux que ces gens-là, lui, on ne s'est pas posé la question de savoir où est-ce qu'il allait être enterré. Il a été enterré en France. On n'a pas cherché à l'enterrer en Algérie ou au Mali. Et toutes ces blessures s'accumulent au fur et à mesure. Toutes ces blessures s'accumulent au fur et à mesure, même d'une personne comme moi qui a tout fait pour être intégrée. Alors, je vais en revenir à la politique, puisque nous sommes au cœur de la politique. Croyez-vous que tous ces jeunes, et j'en fais partie, vont continuer à accepter d'être des alibis et de les faire voter? Effectivement, je me suis engagée en politique pour être représentant, pour représenter la France d'aujourd'hui. Et comment croyez-vous que je puisse prendre le fait que, dans mon département, le président du Conseil général a annoncé avoir rajeuni les futurs candidats aux élections départementales et que, dans mon canton, on ait choisi une femme de 70 ans à ma place. Certes très jeune, mais voilà. J'ai cherché à comprendre, hein, bien évidemment, je cherche toujours à comprendre. Il m'a été répondu, il m'a été dit, voilà, on m'a répondu qu'elle était rassurante. Je suis étonnée de vous voir encore dans la salle, parce que je pense que je fais très peur. À qui, je ne sais pas. L'école, je parle très rapidement, hein. L'école, et j'en parle avec d'autant plus d'émotion, puisque je suis directrice d'école, enseignante et formatrice d'enseignants. Que penser donc on a parlé de la laïcité à l'école, etc. Il n'y a aucun souci, il faut le faire. Moi, j'ai été choquée, en tant qu'enseignante, qu'on puisse emmener un élève de 8 ans au commissariat quand il tient des propos, certes, inconcevables, mais moi, la pédagogue que je suis, ne soutient absolument pas, et la directrice que je suis ne soutient absolument pas ces actes-là, puisque, en tant que pédagogue, il s'agit de déconstruire chez ces enfants, chez ces citoyens en devenir, ce qu'ils pensent. Et pour savoir ce qu'ils pensent, il faut leur permettre de pouvoir le dire en toute sécurité, en toute sécurité par rapport à leurs enseignants. Vous savez, au lendemain de l'élection de Jean-Marie Le Pen au premier tour des présidentielles, des enfants sont venus me dire qu'ils étaient contents et qu'ils espéraient que Jean-Marie Le Pen soit président pour chasser les Arabes et les Noirs. Ai-je porté plainte pour propos racistes? Non, j'ai construit une séquence d'apprentissage sur ce qu'est être français et je l'ai mise en œuvre dans ma classe. Je suis désolée, hein, il faut... Ouais. La radio. Pendant l'affaire Mera, j'écoute la radio le matin en allant à l'école. Et le journal commence par ces propos. Mohamed Mera, d'origine algérienne, et a fini par le Français Karim Benzema a marqué pour le Real. Que pensez-vous que je puisse ressentir quand on entend cela? La laïcité, j'en dis 2 mots. J'ai une page, mais j'en dis 2 mots. La commission Stasi sur la laïcité en 2003 s'est résumée à un interdit, le port du voile, alors que, à mon sens, ce qui est important, c'est de fixer des règles de vie en commun. Mais ces règles doivent s'appliquer à tous. Comment accepter que des élus aillent honorer des saints, mettre des crèches au beau milieu d'une mairie, au nom de la tradition? De quelle tradition parle-t-on? De quelle tradition parle-t-on? De la tradition judéo-chrétienne. Cela relève donc d'une croyance et ce n'est pas plus laïque que le port du voile. Je finis mon propos puisque j'en ai encore 3 pages, mais voilà. Moi, je pense que, et ça c'est mon ressenti, que si tout cela continue, s'il n'y a pas une vraie reconnaissance par la société, et elle passe par tous les moyens, les pubs que j'appelle Nutella, il y en a marre. Nous aussi, on est consommateurs et on veut être représentés aussi dans ces pubs. Merci beaucoup. Non, 2 secondes. Vraiment 2 secondes. Allez-y. 2 secondes.
Je pense qu'il est encore temps d'enrayer ce problème. Ne laissons pas passer ce rendez-vous avec la République et tous ses citoyens comme cela a été fait lors des émeutes de 2005. Encore une phrase. Prenons le problème à bras-le-corps et avec la même audace et le même courage que pour le mariage pour tous, soulevons le tapis et allons chercher tout ce qu'il y a de caché. Construisons ensemble un pays où nos différences seront des atouts et nos ressemblances une force. Merci. Alors, j'appelle maintenant Fanny Chappé au micro. Fanny Chappé. Bonjour madame. Alors allez-y. نعم الله يبارك في هذه الجزائرية الفحلة الشجاعة، ومرة أخرى كتأكد لنا أنه الآية الكريمة هي الحقيقة. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا الشيء اللي كنشوفوه في أرض الواقع، هذا الشيء اللي كيحسوا به المهاجرين العرب والمسلمين في فرنسا وكنظن في أوروبا كاملة. فالله يهدي المسؤولين ديالنا والله يهدي الناس اللي كيديروا الفتنة ويفهموا أنه المسلمين لبعضياتهم. ما الغرب كيقلب فقط على مصلحته، إلا لقى فيك مصلحته غادي يمشي معك، وإلا ما لقاهاش غادي يقلب عليك بلا ما يفكر جوج مرات. كنتمناو خير وكنتمناو نفيقوا من السبات ديالنا، وكنتمناو شي نهار نلقاو المغرب العربي متحد. بطبيعة الحال هذا الشيء ما تبغيهش فرنسا وما تبغيهش اوروبا بشكل عام، وغيديروا اي حاجه باش ما عمر يكون الاتحاد المغاربي الكبير. وداك الشيء اللي كيديروه حتى دابا باش يخليو المشاكل بيناتنا، باش يخليو الصراعات ما بين الدول ديال شمال افريقيا بشكل خاص والدول العربيه والمسلمه بشكل عام. فعلى العموم كنتمناو خير وكنتمناو غادي الافضل ان شاء الله يا رب العالمين. وانا دائما خوتي غادي نبارطاجي معكم فيديوهات اللي نحاول من خلالها نقرب ما بين الشعوب العربيه والمسلمه، خاصه ما بين شعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال الابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين الجارين المسلمين العربيين. بزاف ديال الاشياء كتجمعنا، الا هناك بزاف ديال الذباب الالكتروني اللي دائما كيسعاو يديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين. ولكن الفتنه ديالهم دائما كتوقع حتى مواقع التواصل الاجتماعي، لان الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين واعيين وفاهمين وعارفين وما كيتضحكش عليهم بسهوله، ولان العلاقه المغربيه الجزائريه بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين مبنيه على اسس قويه ومتينه وتاريخيه وما كاينش اللي يقدر يزعزعها. فدمنا اخوه ولا دام من اراد ان يفرقنا. اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.